السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل إن شاء الله مع دروس اللغة الفرنسية سنة ثالثة ابتدائي. Projet numéro 2, séquence 1. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. أول صورة وش فيها؟ Bonjour, je m'appelle Mounir. Bonjour, je m'appelle Mounir. أنا اسمي منير. هذا اسمه منير. Voici mon frère Mustafa. Voici mon frère Mustafa. هذا الأخ تاعو اسمه مصطفى. ومن بعد هذا مصطفى وش كان يقول؟ قال c'est papa. Il s'appelle مولود. إنه أبي اسمه مولود. الأب وش يقول؟ Nous sommes la famille Lamine. نحن عائلة لامين. وهذه الأخت et moi c'est باتول. أنا اسمي باتول. voici maman. voici maman راهي يتعرف الأم تاعها. elle s'appelle دنيا. elle s'appelle دنيا. نعاود bonjour je m'appelle Mounir. voici mon frère Mustafa. c'est papa. il s'appelle Mouloud. nous sommes la famille Lamine. Et moi, c'est Betoul. Voici maman. Elle s'appelle Dunia. هذه بالنسبة للصورة رقم 1 فيها التعريف تاع العائلة. الآن نروحوا للصورة رقم 2. هنا je tricote un bonnet bleu. je tricote. tricote معناتها تنسج. je te tricote تما راهي تنسجلو un bonnet bleu. قبعة زرقاء. Merci grand-mère أنيسة. Merci grand-mère أنيسة. شكرا جدتي أنيسة. وهنايا donne-moi le panier. هذه الطفلة هذه باتول قالت donne-moi le panier. donne-moi le panier s'il te plaît grand-père إيدير. من فضلك جدي إيدير أعطيني القفة. Merci باتول. J'ai apporté des légumes. Merci باتول. شكرا باتول. J'ai apporté أحضرت des légumes. légumes معناها الخضر. هذا بالنسبة لرقم 2. هنا قال لك écoute et montre les membres de la famille Lamine. écoute معناتها اسمع et montre قل لنا montre تما ورينا les membres de la famille. أفراد العائلة تاع لا فامي لامين. وش كاين كامل؟ عندنا الأب واسمه مولود. عندنا الطفل واسمه منير. والآخر واسمه مصطفى. عندنا الأم أنيسة. وعندنا البنت باتول. وعندنا الجد وعندنا الجدة. إذا بابا مامان mon frère ma sœur grand-père et grand-mère. grand-père et grand-mère. هذو هما أفراد العائلة. écoute et répète le dialogue avec tes camarades. هاد le dialogue نسمعوه ونعاودو مع العائلة تاعي. وشنو بيان سور حنا نبدلو الأسماوات. je dis أقول présente les membres de la famille Mounir présents dans le dessin. اللي راهم حاضرين في هاد الصورة نقولوا شكونهم. dans la photo هذه هي لا فوتو الصورة il y a كاين la maman واسمها قلنا واسمها دنيا. le papa واسمه مولود. واسمه مولود. le frère وش قلنا le frère وراه le frère هذا هو le frère واسمه مصطفى. le frère واسمه مصطفى. la sœur واسمها la sœur واسمها باتول. اسمها باتول. نعاودو باش تعرفوا بلي الدروس مترابطة مع بعضها. شوفوا قلت لكم لو نون بروبر تبدا بالماجيسكول. هادو كامل بديناهم بالماجيسكول باسكو نون بروبر. الاسم هذا تاع الانسان يكون نون بروبر. اذا نبداوه دائما بالماجيسكول. سي لا فوتو دو لا فامي واسمها لا فامي لامين. بيان سور ماجيسكول. regarde le dessin. هذا الرسم.
et dit ce qu'il y a dans la chambre de Mounir. وقلنا واش كاين في لا شامبر تاع منير. واش كاين في لا شامبر تاع منير نشوفو ونقولو. كاين تعرفنا على هادوما كامل. عندنا اون بوبيل، هادي وحده. عندنا اون ارموار، هادي اسمها ارموار. اون فوتو دو لا فامي، صورة للعائلة. هذا ان لي، سرير، ان لي. هذا ان تابي، ان تابي. اون جيتار. شتو هادو نقدروا نقولوا واش كاين داخل صورة تاع بيت تاع منير. دي ا طون كاماراد سو كيل يا دون لا شامبر. قلنا واش كاين في لا شامبر. بون قلنا اون ارموار، اون شيز، ان لي، ان بيرو de la famille de la photo de ma famille. هذه تسمى صورة تاع العائلة تاعي. la photo de ma famille، هذه صورة لعائلتي. bureau، un lit، une chaise، une armoire. عفوا. séquence 1 toujours. dis le dialogue avec tes camarades. عندنا des camarades تسمى أصدقائي. نقولوا الديالوج. ديالوج معناها الحوار. c'est mon frère Mustapha. il porte un pull marron. c'est أو يعرف. c'est mon frère Mustapha. c'est mon frère Mustapha. il porte un pull، هذا التريكو تاعو، un pull marron. إنه يحمل قميص بني. voici maman، هذه باتولة يتوري في الأم تاعها. voici maman، elle s'appelle Dunia. d'accord. Dunia، دونيا، دونيا، دو، او. قلنا الأو والأو، او ماشي أو، أو هكا، وهذه تولي أو. بول، أو، بول، أو. عندنا الأو وعندنا الأو. lève la main، lève la main، ارفع يدك. quand tu entends ou، كي نسمعو او نرفدو يدنا. إبو، البومة، إبو، او سمعنا او، هنايا نرفعو يدنا. تومات، تومات، ما قلتش تومات، قلت تومات. هنا ما كاش، ما نقدروش نرفعو يدنا. هذا أورس، أورس، هنا نرفعو يدنا. بول، أو بول، هنا نرفعو يدنا. lève la main quand tu entends U. دوكا كي نسمعو الأو. chaussure، chaussure، قلت أو، هنا نرفعو يدنا. montre، montre، هنا ما سمعناش الأو. ceinture، ceinture، سمعنا الأو نرفعو يدنا. هذا pull، أو، pull، هنا نرفعو يدنا. écoute et entoure ou au tableau. تسمى هذه الأستاذة راح تكتبهم في السبورة، وحنا écoute et entoure ou والأو au tableau. تسمى ندورو على الأو والأو. la tortue ne court pas vite. la tortue سلحفاة ne court تجري pas ne court pas vite ما تجريش بزاف. la souris الفأرة court vite العكس تاعها. la souris court vite الفأرة تجري بسرعة والسلحفاة لا تجري بسرعة. عندنا الأو la tortue، la tortue هاي ليك court pas vite، وهذه لا عفوا هاي ليك أو وهاي ليك الأو. وهنا لا souris court، وين كاين أو نديرو عليه. la souris court vite هاي ليك. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. نكتبو في اللوحة ونعاودو نكتبو في الكراس. عندنا الحرف الأو وعندنا صوت أو، هذا أو. نكملو. dis le dialogue avec tes camarades. نفس الشيء مع زملائي نقولو dialogue. c'est papa أو يعرف. c'est papa il s'appelle مولود. هذا أبي اسمه مولود. c'est papa il s'appelle مولود.
moi شوفك شي توري في روحها moi c'est باتول أنا اسمي باتول c'est papa il s'appelle مولود بابا حرف البي بابا باتول حرف البي شوفوا الفرق بين البي والبي بي قلت لكم نضغطوا على الشفاه باش نقول بي بصح بي تخرج عفويا بي مي بي فيها شويه شده لي بي او بو بي او بو بي ا با بي او بو بي او بو بي او بو بي ا با بي او بو هادو لي سيلاب لازم نتعلموهم. Écoute les mots, puis recopie sur l'ardoise la syllabe avec P ou B. Écoute le mot écoute, معناها اسمع. Le mot الكلمة puis بعدها recopie عاود اكتبها sur l'ardoise la syllabe نسحقوا la syllabe اللي فيها ال P و ال B. تسمى الأستاذة تقرأ وحنا نكتبوا la syllabe برك. la syllabe اللي تحتوي على ال P وعلى ال B. le tapis la syllabe c'est pi حنا نكتبو في اللوحة نكتبو هكا pi هاي la syllabe pi la poussette la syllabe poussette le biberon عندنا deux syllabes عندنا bi وعندنا b biberon شفتو entoure la syllabe avec pou, pu ou la bou, bu au tableau. تسمى تكتبهم الأستاذة في سبورة وحنايا نديرو عليه نحيطو عليهم entoure pou ولا pu بو ولا بو هذه une bouche نحطو على بو عفوا la purée une poupée la syllabe pou bus syllabe bu هنا عفوا نسيت لو بالون هنا في التمرين البالون la syllabe c'est ba عفوا اشتهاش هنا une bougie la syllabe entourée قالك entour هذه هي واللي هي la syllabe بو شتو عندنا بو عندنا بو عندنا بو عندنا بو عندنا بو. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier حرف البي يتعلم كيفاش يكتبها بالابعاد تاعها وراني درت فيديو على الابعاد تاع الكتابه تاع الحروف وعندنا حرف البي. j'écris et je lis اكتب واقرا lis le texte اقرا النص en classe في القسم en classe شوفوا كش نقسمها غادية est une fille propre غادية est une fille propre غادية تلميذة نظيفة elle هي jette ترمي le papier الورق dans داخل la poubelle elle jette le papier dans la poubelle ترمي الورق داخل المزبلة. Mourad est un garçon garçon poli مراد طفل مهذب. il هو ne pousse يطبع pas il ne pousse pas ما يطبعش ما يواسيش ses camarades il ne pousse pas ses camarades ما يطبعش زملائه entre بين les tables ما يطبعش زملائه ما بين الطاولات. complète la phrase avec les mots du texte dans ton cahier. complète اكمل la phrase الجملة avec les mots du texte كلمات من النص dans ton cahier تما في كراسك. مراد
مراد واش ما يديرش مراد ne la phrase négative قلت لكم يجي الفعل في الوسط ne pousse pas ses camarades entre les tables مراد ما يطبعش زملائه على الطاولات. Écris sur ton ardoise le nom qui correspondant à l'image puis lis la phrase. هذه شكونها؟ نقولوا شكونها من بعد نكتبوا لا فراز. هذه شكونها؟ قلنا هذه بتول. بتول porte un nounours bleu. رفدة دمية زرقاء. شي دمية ببون. بتول porte un nounours bleu. هذا شكونو؟ هذا سي مراد. مراد عفوا نعاود نكتبها مراد ريبار لو فيلو. مراد يعاود يصلح الدراجة. recopie dans ton cahier en mettant la majuscule et le point. قلنا الجملة باللغة الفرنسية تبدأ بالماجيسكول وتخلص بلو بوان. بلال monte dans le bus. بلال يصعد إلى الحافلة. بلال c'est un nom propre plus جا في بداية الجملة إذا تكتب ماجيسكول وهنا في الأخير نديرو نقطة. le bébé dort. هنايا نبداو الكلمة لازم بالماجيسكول. le bébé dort نقطة. il balaye le tapis. راهو يكنس في le tapis. il majuscule. الجملة تبدأ دايما ماجيسكول في اللغة الفرنسية وتخلص par un point. écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. نعاودو نكتبو هادوما ونعاودو نكتبوهم في الكراس. نكتبوهم في السبورة هكا مع احترام المسافات. بو وهذه بو هذه بو وهذه بو. نروحو je m'entraîne. écoute et répète la chanson la famille tortue. هذه أنشودة إن شاء الله نقول لكم ندير لكم إن شاء الله فيديوهات خاص بالأناشيد. avec ton camarade dis les mots que tu connais. عندنا هنا كلمات وقولي كلمات اللي نعرفوهم. هذه نعرفوها ambulance. هذه poubelle. هذه papillon. هذا ballon. هذا bus. هذه un tapis. هذه une poupée. فوالا نعرفوهم كامل هاد الكلمات. recopie les mots. نعاود نكتب هاد الكلمات puis entoure les syllabes avec P ou B au tableau. تسمى نعاود نكتب هاد الكلمات ونشوفوا لي سيلاب اللي فيهم البي والبي. كيما هنا كاين دو سيلاب. عندنا البي وعندنا البي. هنايا عندنا سيلاب وحده اللي هي ب. هنايا عندنا سيلاب اللي فيها الب هي بو. وهنايا هذيك لا توبي اللي قلت لكم الزربوط اللي يعرفوا الزربوط هو ان توبي. هنايا البي. voilà. écris le mot qui correspondant à l'image puis lis la phrase. هنايا في كل صورة نكتب وش معناها من بعدها تولينا جملة. هذا واسمه هذا يقولوا له بانيي. بانيي. dans le panier de papa. هذا بابا ولا مولود. dans le panier de papa il y a une banane, une pomme, une toupie pour شكون هذا؟ مصطفى ولا مراد؟ الله أعلم. مصطفى. الله أعلم. مصطفى. هذا مصطفى. فوالا هذه الجملة تولي dans le panier de papa il y a une banane, une pomme, une toupie pour مصطفى. هاي ولاتنا جملة. lis à haute voix le texte. اقرأ بصوت مرتفع. il
pleut. Il pleut. أي تصبشتا. Batoul porte un bonnet bleu. بتول تحمل قبعة زرقاء. Elle هي a un petit parapluie. عندها مظلة صغيرة. Elle a un petit parapluie. Elle attend le bus avec son papa. Elle attend تنتظر le bus الحافلة avec son papa مع أبيها. Écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier une ambulance. نعاودو نكتبو une ambulance. Mounir, Mounir, Mounir. Batoul, Batoul. Normalement لحقنا هنايا كملنا séquence 1. إن شاء الله انتظروني مع séquence 2 toujours projet 2. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.